अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल अच्छी बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाब व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ما شاء الله.